पाकिस्तान में माहौल दोस्त पेंगोलिन की 70% से जायद आबादी मादूम हो चुकी है। सरकारी और गैर सरकारी इदारों की राय के मुताबिक पाकिस्तान के जंगली हयात में सबसे ज्यादा पेंगोलिन की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त की गई है। मोहतात राय के मुताबिक पेंगोलिन की 70 से 80% आबादी खत्म हो चुकी है। इस सूरत हाल में अगर इसके बचाव के खसूसी इंतजाम न किए गए तो इस बात का खदशा मौजूद है कि पाकिस्तान में से पेंगोलिन मुकम्मल तौर पर मादूम हो जाएगी। हसन अली सूबा पंजाब महकमा वाइल्ड लाइफ के आला एहलकार हैं, जिन्होंने पेंगोलिन के हवाले से नेपाल में खसूसी तरबियत भी हासिल कर रखी है और आजकल वो लाहौर चिड़ियाघर के डायरेक्टर के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने BBC को बताया कि पेंगोलिन तकरीबन पूरे मुल्क में पाया जाता है, मगर इसकी बड़ी आमाजगाहें चकवाल पोटुहार रीजन हैं। पंजाब के इलाकों, पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में भी पेंगोलिन मौजूद हैं। इनका कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि चंद साल कबल तक पाकिस्तान के तकरीबन हर इलाके में पेंगोलिन का खुलेआम शिकार और खरीदो फरोख्त की गई थी। इस गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का सबसे ज्यादा शिकार चकवाल और कश्मीर थे। अब तो किसी हद तक मामला काबू में है, मगर इसकी खरीदो फरोख्त में मुनज़्ज़म माफिया मुलव्वस है, जो जदीद तरीकों से मुमकिन तौर पर अब भी गैर कानूनी कारोबार कर रहे होंगे, जबकि महकमे के पास इतने वसाइल और तजुर्बा मौजूद नहीं कि इस पर मुकम्मल तौर पर काबू पा सके। एक अंदाजे की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि महकमा 10 में से एक गैर कानूनी शिकार और खरीदो फरोख्त को रोक पाया है। BBC ने पेंगोलिन के गैर कानूनी शिकार के हवाले से चारों सूबों बशमूल कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान महकमा वाइल्ड लाइफ से राब्ते कायम करके रिकॉर्ड पेंगोलिन की खरीदो फरोख्त का डाटा हासिल करने की कोशिश की, मगर मासवाए पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के किसी ने भी ऐसे कोई अदाद शुमार मुहैया नहीं किए। महकमे के ज़राए के मुताबिक पेंगोलिन की खरीदो फरोख्त पर कई चलान और मुकदमे दर्ज हुए हैं, मगर इनका रिकॉर्ड तलाश करना मुमकिन नहीं है। महकमा वाइल्ड लाइफ कश्मीर के मुताबिक मजमूई तौर पर 32 केसेस पकड़े गए हैं, जिनमें 3,40,000 रुपए जुर्माना वसूल किए गए हैं। ताहम WWF पाकिस्तान के वाजिद अली के मुताबिक साल 2011 और 12 में पोठुहार रेंज में पेंगोलिन की नस्ल कुशी का अरसा रहा है। इस दौरान सिर्फ जिला चकवाल से 60 पेंगोलिन का गैर फितरी तौर पर हलाक किया जाना रिकॉर्ड पर है। साल 2011 से 2014 तक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 10,000 पेंगोलिन की स्मगलिंग की गई थी। वाजिद अली के मुताबिक उनके एक सर्वे के दौरान चकवाल जिला में 30 साल से ज्यादा उम्र के कुछ लोगों ने पेंगोलिन को देखा हुआ था। उससे कम उम्र लोगों ने कभी भी पेंगोलिन नहीं देखा था, जिसका वाज़े मतलब ये है कि इलाके से पेंगोलिन का तकरीबन सफाया हो चुका है। मोहम्मद सिकंदर कश्मीर के जिला भंबीर के रिहायशी हैं। वो महकमा वाइल्ड लाइफ में वाचर की हैसियत से तवील खिदमात अंजाम देने के बाद गुज़िश्ता दिनों ही रिटायर्ड हुए हैं। उन्हें जंगली हयातियात की गैर कानूनी तिजारत के खिलाफ कई ऑपरेशन करने पर कई अवार्ड दिए गए हैं। उनकी खिदमात का इतराफ़ सरकारी और गैर सरकारी सतह पर किया जाता है। मोहम्मद सिकंदर के मुताबिक साल 2011 से पहले पेंगोलिन की स्मगलिंग और गैर कानूनी कारोबार के बारे में कभी भी नहीं सुना था। उस वक्त ये भी नहीं पता था कि इस शरीफ से जानवर की भी कोई स्मगलिंग होती है। जब इसकी स्मगलिंग का आगाज हुआ तो शुरू का अरसा तो समझ ही में नहीं आया कि क्या हो रहा है। पूरे इलाके में बातें की जाती थी। लोग कहते थे कि पेंगोलिन पकड़ लो, इसकी कीमत 80,000 तक मिल रही है, मगर मुझे बाद में पता चला कि ये 1,60,000 रुपया तक भी फरोख्त होता रहा है। इंडिपेंडेंट उर्दू की एक पोस्ट के मुताबिक एक पेंगोलिन ऐसा भी रिकॉर्ड हुआ है जो 5 करोड़ रुपए में फरोख्त हुआ था। उनका कहना था कि इस सूरत हाल पर महकमे ने भी नोटिस लिया और हमें इसके गैर कानूनी कारोबार को रोकने का हुक्म मिला, जिसके बाद कई ऑपरेशन किए गए। इस ऑपरेशन के दौरान मैंने पुलिस की मदद से एक मुलजिम को रंगे हाथों भी पकड़ा था, जो कि रहने वाला तो जेहलम का था, मगर हमारे इलाके में मछली की रेहड़ी लगाता था, जिसकी आड़ में वो पेंगोलिन के गैर कानूनी शिकार और खरीदो फरोख्त का धंधा करता था। मैं उसके पास गाहक बनकर गया और कहा कि मुझे तैयार पेंगोलिन चाहिए, तो वो मुझे लेकर अपने ठिकाने पर चला गया, जहां पर उसने बड़ी बड़ी कढ़ाइयां रखी हुई थीं, जिनमें पानी मौजूद था। उसने पानी के नीचे आग लगाकर उसको इंतहाई तेज गर्म किया। उसके पास 3-4 बोरियां रखी हुई थी, जिनमें उसने जिंदा पेंगोलिन बंद कर रखे थे। एक बोरी को उठाया और जिंदा पेंगोलिन को कड़ाही में डाल दिया। जब पेंगोलिन को खोलते हुए पानी में डाला गया तो उसने तकलीफ से एक नाकाबिल बयान
چیخ ماری اور اس کی لمبی زبان باہر نکال آئی۔ محمد سکندر کا کہنا تھا کہ موقع پر ہم نے اس کو پولیس کی مدد سے گرفتار کر لیا تھا اور اس پر بھاری جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پینگولین کی خرید و فروخت میں جہاں مقامی لوگ ملوث ہیں وہاں پر خانہ بدوشوں نے اس کام میں خاصی مہارت حاصل کی تھی، زیادہ تر خانہ بدوشی اس کام میں ملوث ہیں۔ محمد سکندر کے مطابق اس کو پکڑنے کے کئی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پینگولین جہاں زمین میں اپنا ٹھکانہ بل بناتا ہے وہ دور سے نظر آ جاتا ہے، یہ لوگ اس کے بل میں گرمی پیدا کرنے والی گولیاں پھینک دیتے ہیں۔ جب وہ گھبرا کر باہر نکلتا ہے اس کے بڑے بڑے ناخن باہر بچھے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اس طرح کے بل کی کھدائی بھی کی جاتی ہے اور انہیں پکڑنے کے لیے شکاری کتے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ محکمہ وائلڈ لائف پنجاب کے اعلیٰ اہلکار حسن علی، محکمہ وائلڈ لائف کشمیر کے سابق اہلکار محمد سکندر اور WWF کے واجد علی کے مطابق پینگولین کا چین میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ویتنام اور دیگر ممالک کے علاوہ پاکستان میں بھی اس کا استعمال موجود ہے۔ پینگولین سے نکلنے والے اسکیل یا سپیے کے علاوہ دیگر اعضاء کو چین کی مقامی ادویات میں خصوصی حیثیت حاصل ہے، جہاں اس کو عورتوں بچوں کے امراض کے علاوہ جنسی امراض کی ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ چین اور ویتنام میں اس کا گوشت مرغوب غذا ہے، اس کو جنگلی گوشت سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین میں اس کے گوشت کی قیمت اس وقت $400 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ اس کے گوشت سے تیار کردہ ڈشیں تو بہت زیادہ مہنگی ہیں۔ ان کے مطابق اس کی کھال کو چین میں مختلف قسم کے مہنگے ملبوسات کی تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جو پوری دنیا میں شوق سے استعمال ہوتے ہیں۔ محمد سکندر کا کہنا تھا کہ ہمارے علاقے میں یہ بات بھی مشہور ہوئی تھی کہ اس کی کھال کو بلٹ پروف جیکٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تاہم حسن علی اور واجد علی کے مطابق اس بات کے ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان سے پینگولین چین ہی سمگل ہوتے رہے ہیں، جبکہ پاکستان کے اندر بھی اس کو مقامی طریقہ علاج میں جنسی امراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا اسکیل یا سپی مال مویشیوں وغیرہ کے علاج میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کو ان کے گلے میں ڈالنے کا رواج پاکستان کے مختلف دیہاتوں میں کافی مقبول ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں پینگولین کو دیہاتی علاقوں میں زیادہ تر سلا کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ دودھ دینے والا جانور ہے، اس کی خوراک زمین پر رینگنے والے کیڑے اور دیمک ہے۔ محکمہ ماحولیات صوبہ خیبر پختونخوا کے سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر نعمان رشید کے مطابق پینگولین ہماری زمین، کھیتوں، فصلوں، باغات، درختوں، جنگلات، عمارتوں وغیرہ کا قدرتی رکھوالا ہے۔ یہ اپنے روزمرہ کے رویہ کے باعث زمین پر رینگنے والے مختلف کیڑوں اور دیمک کو ایک مخصوص تعداد سے بڑھنے نہیں دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مختلف علاقوں میں زمین پر رینگنے والے کیڑوں کی تعداد بڑھنے سے مختلف شکایات سامنے آ رہی ہیں، جس میں فصلوں، باغات کا خراب ہونا، عمارتوں کا دیمک سے متاثر ہونا، یہاں تک کہ ہمارے مال مویشیوں کے لیے چارہ استعمال ہوتا ہے، اس میں بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ واجد علی کے مطابق انہیں چکوال کے علاقے میں سروے کے دوران پتہ چلا کہ جن علاقوں میں پینگولین کی آماج گاہیں موجود تھی وہاں اس کے خاتمے یا نایاب ہونے کی وجہ سے اب مکانوں میں دیمک کا مسئلہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے، جبکہ مختلف قسم کی فصلوں اور باغات کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔